चैत्र मंगलवार बा माँ मंगला झामु ओषा चैत्र मसरे पड़े, जोटा कि बसंत ऋतु हेले भी बहुत टाण खरा आजिकल हो मंगलवार पूजा सारी खरा बेले से तो पूजा हुए माँ मैंने बाट मंगला पूजा करी माँ को पणा अर्पण करती। आसला बेलू बहुत जोरे भोक लगे और शोष भी लगे, केमती कौन टी खाई दिंते से जो खरारे आसी माँ मैंने आगुरी तो एत प्रकार आमर सागु फलमूल एत आभेलेबल नाथिला। से माने आसी घरे साधारण आम ओडियार गोटे पारंपरिक खाद्य जलखिया खाती, जोटा खाइले पेट ठंडा रहे, देह को बल मिले, भातर सब्स्टिट्यूट कहले चलिबो, माने भात खाइला परि लागे। आज आसतु से हजि जाइथिबा रेसिपीटी बनैबा, आपण माने भी घरे बनैबे, देखिबे केमती लागुची, निश्चित भल लगे। गोटे ऑथेंटिक ओडिया जलखिया कहले अत्युक्ति हे ना। तेबे आसतु से जलखियाटी केमती प्रस्तुत करबा, कौथुर प्रस्तुत करबा देखिबा। जय जगन्नाथ सांगा माने आशा किचन को आपण मानकु स्वागत। तेबे आसतु बनैबा से रेसिपीटी। सेतिपई प्रथमे करेईटी गरम करि नेछि, करेई रे मु किछि लूण ऐड करिवि। जो आगरो हमर सेठी बाली रे आमे रेसिपीटी प्रस्तुत करथिले, एबे तो बाली सहरी सभ्यतार नाही ना, बाली रे कले खाद्यटी बालिया बालिया लागिबो। आजिकल कहीं पसंद करना, तेणु तार बदल रे बालीर बदल रे आमे लूण नबा आ लूण रे एठी प्रस्तुत करबा। कौन प्रस्तुत करबा कहले, एई जो अरुआ चावल भजाम देखंतु, मैं एठी किछि अरुआ चावल नेछि, एटा घर चावल। आकु आमे ए लूण पूरा ढह ढह गरम हो गले आमे आकु पकेबा, अल्प अल्प पके भाजिबा। देखंतु हाई रे फ्लेम रखिबा, आउ ताकु भाजिबा पई आमे लुहा खड़िका व्यवहार करबा। गोटे जाली तेल छणा जाली एमती जिनिस व्यवहार करबा, जोथरे कि लूण गुड़िका गली जाउथिबा दरकार। एपटू एसेपट हले एमती भाजिला बेलू लूणटा ता देहरे एपट सेपट हो बाहरी जाउथिबो। आमर जमती आगुरु हांडी रे खड़िकार भाजुले सेमती से तार सेगुड़ा तो आम पाखे एवं ना ना, आम से ही भली टिके प्रस्तुत करवा। मुझे जालीटा नहीं ये देखो, मु चाउल ऐड करी, लूण आमर ऑलमोस्ट हो गला। ए चाउलटा दबा, हाथटा चलैबा, हाथ को रखिबानी, अर्थात स्पीड स्पीड आमे चलाउथिबा। चावल गुड़िक फुटिबा आरंभ कले, गोटा मुढ़ी भली न फुटिले मध्य टिके बड़ है साइज रे टिके बड़ हो जिवे, कहीं जो चावल थिला ताठो टिके अधिका फुली जिवे। आ रंग भी बदली जीव। देखंतु आपण मन जानि परथिबे केमथि होउची। एटा टिके टिके ब्राउन कलर हे आसे हमरो हे गला बोली हमें जानिबा। देखंतु टिके एबे हे गलानी, किंतु ब्राउन कलर टिके आसी गेले, टिके रंग बदलै देले सेटा बास्नाटा तार आसीबो, जो ऑथेंटिक बास्नाटा आसे सेटा आसीबो। देखंतु वर्तमान हे गला। आमे आकु एमती गोटे जाली रे आपण चाहले आ गोटे प्लेट ऊपर करेई रे एकाथरे करि परिबे, ठंडा हे जिवो। मु तो अल्प नेछि, सेति पई मु एठी करेई ऊपर ताकू चलै दोछि। एमती चलै परिबे, नल गोटे प्लेट ऊपर जाली थोई करेई रु ढाली परिबे चावल भजा आ लूण को। पुणी थरे आमे करि नबा, एमती आमे ताकू सब भाजी नबा। एटा भी हो गलानी, बर्तमान आमे आकु भी बाहर कर नबा। एठी मु सब गुडा गोटे पात्र रे रखी देछि। वर्तमान आकु मु
ପାଣି ଦେହରେ ଭିଜେଇ ଦେବି, ଟିକେ ଧୋଇଦେବି, ଲୁଣ ଲାଗିବ କାଳେ ଲୁଣରେ ଭଜା ହେଇଛି ଯେହେତୁ। ମୁଁ ଥରେ ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ବତୁରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ବତୁରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ପୁରା ଏଇଟା ଫୁଲିକି ଫାଟିଯିବ, ଭାତ ଭଳି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ବତୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଅଧିକା ବତୁରେଇଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଥାଆନ୍ତି ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ବତୁରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଭାତ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଦେହରେ, ଆମର ତ ଭାତ ହେଉଛି ଜୀବନ ନା, ଭାତ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗିବ। କିଛି ଥକା ଲାଗିବନି, ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲରେ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଚାଉଳ ଭଜା ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାର ଆପଣ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଚକଟା କରିପାରିବେ, ବା ଆକୁ ପଖାଳ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକରି କରି ଖାଇପାରିବେ, ଦହି ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଯଦି ଆର ପଖାଳ ରେସିପି ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ପକେଇବି, ଏହାର ରେସିପିଟି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ନେଇପାରିବେ। ଦହିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆ ଦେହରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଦହି ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆର ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଣେ ଦହି ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ କୋରା କିଛି ଦେବା। ଆଉ କଦଳୀ ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଦହି ଆପଣ ନିହାତି ଚକଟାରେ ନଡ଼ିଆ ଦହି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀ ଗୋଟେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇବାନି। ଆଉ ଅଧିକା ଫଳ ଏସବୁ ଦେଲେ ଚାଉଳର ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବାସ୍ନାଟା ରହିବନି। ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଦେଇଗଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଚିନି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ। ଏମିତି ହାତରେ ମସଲି ଦେବେ, ହାତ ଭଲକି ଧୋଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଉଳ ଭଜାର ଚକଟା, ଚାଉଳ ଭଜା ଚକଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଖାଇପାରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଠି ମୁଁ ବାଢ଼ି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଉଳ ଭଜାର ନୂଆ ଜଳଖିଆ ବା ବ୍ରତ ଜଳଖିଆ। ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ସଜେଇଦେବା। ଆପଣ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ସଜେଇ ପାରନ୍ତି, ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ଫଳମୂଳ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ଦଳା ବା କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଲଗେଇ ଖାଇପାରିବେ ଓଷାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଅଙ୍ଗୁର କାଟିକି ସଜେଇ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍। ଆମେ ଏଇଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମ୍ବ, କଟା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେରି ଆଉ କିଛି ଦହି ମୁଁ ଉପରେ ଦେଇ ସଜେଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପସନାଲ୍, କେବଳ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଖିକି କରିଛି। ତାର ମୂଳ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚାଉଳ ଭଜା, ଗୁଡ଼, ଦହି, ନଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ହଜି ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଜଳଖିଆ ରେସିପିଟି। ଜଳଖିଆଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ
ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।